बांग्लादेश में प्रताड़ित होने के बाद जान बचाने के लिए भारत में प्रवेश कर रही एक नाबालिग को बीएसएफ ने पकड़ लिया। मंगलवार की रात सीमा प्रहरियों ने नाबालिग को उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा ब्लॉक के फतेहपुर ब्योपी इलाके से गिरफ्तार कर चोपड़ा थाने की पुलिस को सौंप दिया। फिर उस रात पुलिस ने उसे होम में भेज दिया। मालूम हो कि बांग्लादेश के पंचागढ़ जिले के रहने वाले उस नाबालिग का परिवार इस्कॉन का प्रशंसक है। इस अपराध के लिए ही उसे घर से उठा ले जाने की धमकी दी जा रही थी। आखिरकार नाबालिग को कोई रास्ता न मिलने पर भारत भागने पर मजबूर होना पड़ा। उनका इरादा जलपाईगुड़ी के बेलाकोबा में एक रिश्तेदार के घर जाने का था। पुलिस ने उससे बेलाकोबा के रिश्तेदारों का फोन नंबर लेकर उन्हें रात में चोपड़ा थाने बुलाया। पूछताछ के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर जिला बाल कल्याण संघ के माध्यम से उसे होम में भेजने की व्यवस्था की है। বলছি থানায় কেন আসছেন আজকে? থানায় আসছি স্যার, আমার সম্পর্ক ওই নাতিন হবে, তো আমি আমার ফোন নাম্বার ওরা জানে, সেজন্য আমি থানায় আসছি তো ওনাকে দেখা করার জন্য। তো ওরা তো ওইদিকে ও আমাদের ইসকনের ভক্ত বলে ও টর্চারিং করেছে, তারপর ওকে কিডন্যাপ করবে এই ভয়ে তো ও আসছে, সেজন্য আমার ফোন নাম্বার ওরা নিয়েছিল, সেজন্য আমি আসছি দেখা করতে। আচ্ছা, উনি কি বললো? এ আপনার নাতি কি বললো? কি শুনলেন ওনার কাছে? ওনার কাছে শুনলাম ওই তো ওইটাই যে আমাকে এইখান থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে। আমি বাপের এক মেয়ে, আমি ইসকনের ভক্ত, এই ইসকনের ভক্ত হয়ে আমার দোষ হয়েছে, সেজন্য আমাকে এই জন্য ওরা বাড়িতে আসে হুমকি দিচ্ছে। বাংলাদেশের কোথায় বাড়ি ওনার? বাংলাদেশে বাড়ি হচ্ছে পঞ্চগড়ে।